Well, praise God. This is going to be a continuation of last week, and it's actually going to be both Pastor Tom and myself sharing. Gloria a Dios. Esto será una continuación de lo que comenzamos la semana pasada y seremos Tom y el pastor Wayne continuando. Again, this is part two of a message that we are calling Small World or Big God. Y esta es la segunda parte de un mensaje que le llamamos Mundo Pequeño o Dios Grande. Very often, when we see unusual, what the world calls coincidences or accidents, we say, wow, what a small world it is. Y a menudo cuando vemos cosas que el mundo se refiere como a coincidencias o accidentes, la costumbre es decir que pequeño es el mundo. But as believers, and particularly as we study God's word, we have to develop a whole different worldview. Y como creyentes, y según estudiamos la palabra de Dios, debemos tener una forma de mirar el mundo diferente. I personally don't believe in accidents or coincidences Personalmente, yo no creo en accidentes o coincidencias, because the God who reveals himself to us, both through his word and through our experiences, porque el Dios que se revela a nosotros a través de su palabra y las experiencias, he has whole, he has entire total control of the whole universe. Él tiene control absoluto, completo del universo. Every star, every atom, every living thing, it's all under his control. Cada estrella, cada átomo, cada ser vivo está bajo su control. And I'm not going to take a whole lot of time tonight because I want to get right back into what we were doing last week, and that's sharing real life testimonies of miracles that we have witnessed firsthand. Y quiero invertir la mayor parte del tiempo en compartir con ustedes eh, milagros y experiencias en la vida real para edificar su fe. These are not things that we've heard somebody else tell. These are firsthand experiences. A lot of them, both Pastor Tom and I were there at the same time. Y estas no son historias o experiencias oídas de terceros, sino vividas personalmente, en las cuales muchas de ellas el pastor Tom y yo estábamos presentes a la misma vez. If you were not here last week, I would strongly recommend going online at sermononline.org and listen to the first part of this message. Si usted no estuvo con nosotros la semana pasada, le urjo a que vaya a nuestra página sermononline.org para que oiga la primera parte del mensaje. And one of the things I want you to notice, both in what we shared last week and some of the things we're going to be talking about tonight, Y algo que quiero que note de lo que compartimos la semana pasada y lo que vamos a compartir esta noche is that very often there are many, many different moving parts. a menudo hay muchas piezas moviéndose a la vez. And only God can bring all these things together. And a lot of times it's over a period of years. Y solo Dios puede llevar todo esto a una conclusión y esto a veces a través de un periodo de años. And we we call it a divine appointment. The world might call it a coincidence, but we believe in divine appointments. Y nosotros le llamamos una cita divina. El mundo se refiere como una coincidencia, pero nosotros le llamamos una cita divina. And it's absolutely amazing when you study some of these testimonies how right at the exact place, the exact time, God brings all these different things together. Y es asombroso cómo usted puede estudiar estos testimonios y ve cómo todo está sincronizado, toda esta multitud de eventos con que Dios los lleva a finalizar, a concluir en un momento en Again, específico. if you believe in a God of purpose Si usted cree en un Dios de propósito, who does everything with a purpose, que hace todo con propósito, and he has control over everything, que tiene control sobre todo, we would expect as we study and look through eyes of faith,
we're going to see the hand of God working in amazing ways. Y debemos esperar entonces que a través del estudio y la vida de fe vamos a ver la mano de Dios obrando de forma asombrosa. Most of you probably know Romans 8, verse 28. We don't need to turn there. Muchos de ustedes conocen el verso en Romanos 8, verso 20, 28, 24, Yes, 28. 28. It says, God makes all things work together for good. Dice que todo obra para bien To one special group of people. para un grupo especial de personas. There's a condition. Hay una condición. All things work together for good to those who love God and are called according to his purpose. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Notice that word purpose. Noten la palabra propósito. When you and I come into the purpose of God for our life, there are no coincidences. Cuando tú y yo somos llamados para el propósito de Dios en nuestras vidas, no hay coincidencias. And it's not always easy to see, but sometimes when you're looking back, it's easier to recognize. Y no siempre es fácil verlo, pero cuando usted mira hacia atrás, entonces usted aprende a reconocerlo. How he's taken all these different pieces like a puzzle and puts them all together, and suddenly you see the picture. Cómo Él ha tomado todas estas pequeñas piezas de un rompecabezas y de pronto usted comienza a ver el cuadro completo. Jeremiah 29:11, God says, I know the plans that I have for you. Y Jeremías 29:11 dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ti. Plans to bless you, to give you a hope, not to harm you. Pensamientos, plan de paz y no de hacerte daño. The word that's translated thoughts or plans there is a very interesting word. La palabra original que se emplea ahí, que es pensamiento o planes, es una palabra interesante. It actually comes from a root word that means to weave together. Viene de una palabra, la raíz de la palabra original significa tejer. And I don't know in Spanish, but in English, we actually have a phrase to weave a plot. When somebody writes a book, they weave this complex plot together. Y en inglés tienen la expresión de que la traducción literal sería tejer la historia que se va a narrar. Well, that's actually what the word means. God is saying, I know the plots, the plans, these complex weaving together of events that I have for you. Así que dice Dios, yo sé este complejo plan tejido que yo tengo para ti. Many of you are familiar with the story of Joseph in the Old Testament. Y muchos de ustedes conocen la historia de Josué en el Viejo Testamento. You talk about a complex plot. Y usted habla de una historia, un desenlace complejo. Yeah, it takes up about 1/3 of the whole book of Genesis. Y toma como una tercera parte del libro de Génesis, From chapter 37 all the way to 50, the end of Genesis. del capítulo 37 hasta el 50, al final de Génesis. And Joseph was a man of God. He was a man of integrity, and yet he went through all kinds of strange trials. Dije el nombre correcto anteriormente, el nombre incorrecto es José, hombre de Dios, pero él pasó una serie de problemas. He was hated by his brothers. Era odiado por sus hermanos. He was finally rejected and sold into slavery. They were going to kill him, but they finally decided to sell him as a slave. Y sus hermanos inicialmente planearon matarlo, pero al final decidieron, vamos a venderlo mejor como esclavo. He ends up in Egypt, a strange country. Y termina en Egipto, un país extranjero. And even there, God's hand was upon his life. God was favoring him. Y aún allí la mano de Dios estaba sobre él, ganando el favor. And then without doing anything wrong, he ends up in prison because Potiphar's wife falsely accuses him. Y aún sin hacer nada malo, termina en prisión porque la esposa de Potifar lo acusó falsamente. And basically, he spent
13 years of his life in prison Y básicamente él pasó unos 13 años de su vida en prisión until finally, when he's released from prison, his whole life changes. y finalmente cuando él es libre de la prisión, su vida entera cambia. He becomes the prime minister, the second in charge of the whole nation of Egypt. Él pasa a ser el primer ministro, el segundo en mando de todo el reino de Egipto. And there's a famine throughout the land, and all of his brothers have to come down to Egypt to get food Y from Joseph. hay una gran hambruna en toda la tierra y los hermanos de José llegan a Egipto a comprar alimentos de José. It's an amazing story. You have to read it if you've never read it. Una historia asombrosa, debe leerla si no la ha leído todavía. And in the end, when he finally reveals who he is to his brothers, Y al final, cuando él finalmente revela su identidad a sus hermanos, they, of course, are very, very afraid that once their father dies, Joseph is surely going to try to get even with them. pues, sus hermanos tenían temor de que una vez su padre Jacob muriese, que su hermano José se iba a vengar de ellos. And he says something very interesting to them. Y él le dice algo muy interesante a sus hermanos. Don't be afraid. I'm not going to do anything to harm you. Que no teman, yo no voy a hacerles daño. God sent me here ahead of you to save you. Dios me mandó aquí delante de ustedes para preservación de vida. And listen to what he says to them. Y escucha lo que les dice a ellos. You meant evil toward me, Ustedes idearon hacerme mal, but God meant good. pero Dios hizo un bien. That's profound. Esto es profundo. It's actually the same word that's Es, used la, in Jeremiah 29. es de hecho la misma palabra que se utiliza en Jeremías 29. You guys had an evil plot for my life, Ustedes tenían un plan malévolo para mi vida, but above all of that was God working out his plot. pero por encima de todo eso estaba Dios trabajando en su libreto. So God has these complex plans that he works out in each one of our lives. Así que Dios tiene estos planes complejos que Él elabora en cada una de nuestras vidas. And for me, one of the most exciting things in my life is to be able to detect the hand of God in all of these so-called coincidences and put all the pieces together. Y para mí una de las cosas que más me entusiasma es ver la mano de Dios detrás de todas estas así llamadas coincidencias y ver cómo Dios lo puso todo en su lugar. So, I mean, we shared last week amazing stories how God gave us a house, gave us shoes, and many, many other things we shared. We're not going to share them again tonight. Y la semana pasada compartimos historias asombrosas como Dios proveyó una casa para nosotros, zapatos, no vamos a repetirlas esta noche. But I do want to read a portion of scripture again that we introduced last week from Psalm 145. Pero quiero leer en el Salmo 145 una porción de la escritura que cubrimos la semana pasada, Verses 1 to 6. versos del 1 al 6. And notice how many times in this passage Y noten el número de veces que en este pasaje the psalmist talks about telling others, especially telling the next generation, about all the great things that we have witnessed God do in our lives. el salmista exhorta a las futuras generaciones a que pasen las experiencias que han tenido con Dios en sus vidas. I told Pastor Tom before the meeting tonight, Le dije al pastor Tom antes del servicio esta noche, I said, hearing some of these stories and just thinking back on what we've experienced, escuchando estas historias y reflexionando en lo que hemos experimentado, these screenwriters for Hollywood, estos libretistas de Hollywood, they could never come up with stories like these. ellos no pueden crear historias como estas. First of all, their stories are fake. Our stories are real. Primero que nada, las historias de estas personas son falsas, las nuestras son reales. And one of my favorite sayings is you can't make this stuff up.
Y uno de mis dichos favoritos es, mira, esto tú no te lo puedes ni siquiera inventar. Some of the things you're going to hear about tonight, I mean, you just couldn't possibly make it happen even if you wanted to. Alguna de las cosas que vamos a compartir esta noche, mire, aunque usted hubiese intentado hacer esto, no le hubiera salido. And the chances of some of these things happening by coincidence or accident are like 1 out of 1 billion. Y las posibilidades de que alguna de estas cosas hayan surgido por coincidencia o accidente son como en una en mil millones. Psalm 145, verses 1 to 6. Salmo 145, versos del 1 al 6. I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. They will speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They will tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas. Hablaré de la gloriosa magnificencia de tu majestad y de tus maravillosos hechos. De tus portentos y temibles hechos hablarán los hombres, y yo contaré tu grandeza. I've asked Pastor Tom to share about his very first trip to the Dominican Republic. Y le pedí al pastor Tom que compartiese sobre su primer viaje a la República Dominicana. Uh, this is where you can clearly see this idea of divine appointments. Y aquí es donde usted puede ver esa idea de una cita divina. This wasn't just some accidental trip that Tom took and he happened to bump into certain people here and there. It was all planned by God. Esto no fue un viaje accidental que el pastor Tom planeó y que por coincidencia se encontró con unas personas, sino que todo esto fue cuidadosamente planeado por Dios. So here we go to Dominican Republic, Pastor. Así que vamos a la República Dominicana, pastor. Well, some of you might have heard this before, but I was in Puerto Rico Quizás ustedes han escuchado, algunos de ustedes, esta historia. Yo estaba en Puerto Rico, I was pastoring a church in Santurce, pastoreaba yo una iglesia en Santurce, and on Sunday morning I was ready to preach. y el domingo en la mañana, cuando estaba listo para predicar, So I was spending some time in prayer before the meeting. así que estoy pasando un tiempo en oración antes del servicio, And when I was praying, it kept coming to me something that said Dominican Republic. y mientras oraba, repetidamente venía a mí algo que decía República Dominicana. I never even heard of it. I didn't even know what it was. I thought it was a lady or something. Yo nunca había escuchado del lugar y pensé que era algún sitio por allá, por Haití. So I went back to praying again, and it kept coming to me over and over. Y continué en oración y volvía a mí una y otra vez. Well, that night I was asked to preach in our sister church in Manatee, an hour or so away. Y esa noche me pidieron que predicara en una iglesia del concilio nuestro en Manatí, que estaba como una hora de distancia. And after the meeting, I said to the pastor as we were getting some food, Y después del servicio compartí con los pastores mientras nos preparábamos para comer algo. I said, "Do you know a lady by the name of Dominican Republic?" Eh, ¿Ustedes conocen alguna dama que se llame República Dominicana? Because when I was praying this one before our message, just kept coming to me over and over. Porque mientras yo oraba, este nombre, yo pensé que era una mujer, este nombre venía a mi mente República Dominicana. He said, "No, it's an island." Y me dijeron, no, no, eso es una isla. I didn't even know that. Yo no sabía eso. And he said, "That's strange because this morning when I was praying, I also heard something coming to me about Dominican Republic."
Y dijo otra persona, es interesante porque esta mañana mientras estaba orando también vino a mí algo sobre la República Dominicana. Well, I didn't think much more about it, and I left and drove back that night, and that was it. Así que no le di mucho pensamiento y manejé de regreso a la otra iglesia y ahí acabó el asunto. But the first thing the next morning, on Monday morning, the pastor called me right away. He says, "You're not going to believe this." Pero el siguiente día, el lunes en la mañana, lo primero que sucedió es que el pastor me llama y me dice, no vas a creer esto. He said, "Last night, 12 or 1 o'clock in the morning, somebody was knocking at the door." Anoche, como entre la medianoche y la 1 de la madrugada, alguien llamó a la puerta. They said God sent him there and gave him an envelope, and he said, "This is for Dominican Republic." Y nos dijo esa persona que Dios lo había enviado allí, y esa persona trajo un sobre y dijo, esto es para la República Dominicana. He said it was exactly enough to buy 2 tickets to Dominican Republic, so he purchased 2 tickets for Tuesday morning. Y era exactamente suficiente para comprar los pasajes a la República Dominicana, así que compramos 2 pasajes para martes en la mañana. And you have to understand, I had no money, not even $50. I didn't have any money in the church at all. We were broke, totally Y broke, all of us. tiene que entender que yo no tenía, ni siquiera tenía $50 encima, estábamos en quiebra allí en la iglesia. And trust me, this was years before we didn't have credit cards and nothing like that. We didn't, it's either money or nothing, right? Y esto fue años atrás, así que no estábamos en aquella época de tarjetas de crédito, aquello, o había dinero o no había. The other pastor, he didn't have any money either. So we're getting on a plane with no money in our pockets going to an island called Dominican Republic. El otro pastor tampoco tenía dinero, así que estamos nosotros dos montándonos en un avión de camino hacia la República Dominicana. Didn't know anybody there. No conocíamos a nadie allí, So we get off the plane, we go through immigration and everything, así que nos bajamos del avión, pasamos por inmigración and we go out into the open area, and everybody's trying to come take our suitcases or something, you know. y salimos del aeropuerto y habían varias personas tratando de tomar nuestro equipaje And we're saying, no, 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 no. y le decíamos, no se preocupe. But this one guy comes up to us and he says, "Are you two pastors from Puerto Rico?" Y se acerca una persona y nos pregunta, ¿son ustedes dos pastores de Puerto Rico? We were really kind of leery about this, you know. Y nosotros estábamos, no sabíamos qué pensar. And we said, "Yes, but why?" Y nosotros dijimos, sí, ¿por qué? He says, "You don't know me. My name is Hector, and I live about 5 hours up in the corner of Dominican Republic in a place called Monte Cristi." Ustedes no me conocen, mi nombre es Héctor, yo vivo a unas 5 horas de aquí en un lugar que se llama Montecristi. And last night I had a dream, and God said, "Go down to the airport and pick up 2 pastors from Puerto Rico, bring them to your house, and take care of them." Y anoche tuve un sueño en el cual Dios me dijo, ve al aeropuerto, recoge 2 pastores de Puerto Rico, llévalos a tu casa y encárgate de ellos. Well, we didn't know what to do, but by faith we went with him. Y no sabemos qué hacer, pero por fe nos fuimos con él. We could have been kidnapped, who knows? We went with him by faith. Y pudimos haber sido secuestrados, pero no sabíamos, fuimos con él con fe. But when we got up, he had a nice little house. He had a wife and 2 kids. Y cuando llegamos tenía una casa acogedora, tenía su esposa, 2 hijos. And he also had a little orphanage there they were taking care of, not at that place, but in another place that they were taking care of. Y en un lugar cercano ellos se hacían cargo de un orfanatorio. So we had a little food that night and we went to bed. Así que comimos un poco esa noche y nos acostamos a dormir. That night, in the middle of the night, all of a sudden, I had the vision, not a dream, a vision. Y esa noche, cuando nos acostamos a dormir, tuve una visión, no un sueño, una visión. I got picked up and God spoke to me. Yo fui tomado y Dios me habló. He showed me thousands of people. Él me mostró miles de personas. He said, "I want you to go teach my people." Él me dijo, yo quiero que vayas y le enseñes a mi pueblo. And he took me out in the 3 places. Y me llevó a 3 lugares. Santa Maria, Sabana Larga, and Dajabon.
Santa María, Sabana Larga y Dajabón. They were all in right next to the Haiti border, up in the Y, mountains. y estos eran pueblos fronterizos con Haití en las montañas. That place is very undeveloped. It has no roads, just dirt roads all through the frontier there. Y este lugar con la frontera está muy subdesarrollado, no hay carreteras, son caminos en tierra. And then he said to me, because the people you're staying with will not be there in 30 days. Y me dice que las personas con las cuales te vas a quedar ya no van a estar allí en 30 días. And the vision went away, and I was wide awake sitting in my bed. Y se acabó la visión y yo estaba completamente despierto, sentado en mi cama And I didn't know what to do. y no sabía qué hacer. So we got up to have breakfast the next morning. Así que nos levantamos al otro día a desayunar I didn't tell the other pastor anything. y no le dije, todavía no le había dicho nada al otro pastor, Didn't tell the people in the house anything. tampoco le dije nada a las personas de la casa. Then Hector, the man of the house, comes to me and says, I'd like to take you out and show you a few places. Y Héctor, el dueño de la casa, me dice, quiero llevarlo a algunos sitios. So he took us to 3 places: Así que él nos llevó a 3 sitios. Santa Maria, Sabana Larga, and Dajabon. Santa María, Sabana Larga y Dajabón. You can't make this up. Esto tú no te lo puedes inventar. We came back to the house, Regresamos a la casa. and the other pastor went to take a shower. El otro pastor que se quería dar un baño. So I told him about the vision I had about what God had spoke to me in the same 3 places he took me to. Y le conté la visión, lo que Dios me había hablado y a los 3 sitios que había ido. And I said, and also the Lord told me that you're not going to be here in 30 days. Y le dije, me dijo el Señor que tú tampoco vas a estar aquí al cabo de 30 días. I thought they were going to get mad and kick me out of the house. Yo pensé que ellos se iban a molestar y me iban a echar de la casa. They both looked at each other and smiled, and they said, we know we both had dreams last night. God told us to leave in 30 days. Y se miraron, se sonrieron y nos dijo, nosotros sabemos esto porque anoche también tuvimos sueños y el Señor nos dijo que en 30 días partíamos. So every time I was in Dominican Republic, everything happened like this. God went before me in everything I did. Y cada vez que yo visitaba la República Dominicana, fue de esta manera. Dios siempre iba delante de mí. So I told the elders and the pastor I was with what happened and what God sent. So they sent me back to Dominican Republic. Así que le conté a los ancianos y a los pastores con los cuales trabajaba todas estas cosas y ellos me enviaron de regreso a la República Dominicana. They said, if you're going to go to Dominican Republic, you're going to have to get residency. Si tú vas a ir a la República Dominicana, tienes que obtener legalizar tu estadía con una residencia. Now, at that time, they did not allow missionaries at all in Dominican Republic. Y por aquellos tiempos no permitían misioneros en la República Dominicana. They did allow businesses. Sí permitían hombres de negocios. So I got on a plane and went to Dominican Republic to get residency before I went over there. Así que me monté en un avión para ir a la República Dominicana, pero iba a obtener residencia antes de radicarme allí. The government of Dominican Republic at that time, they worked from 10 a.m. in the morning to 12. Y el gobierno de la República Dominicana en aquel tiempo trabajaban desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Then they had a siesta and they worked from 2 to 4. Y tomaban una siesta de un par de horas y después trabajaban de 2 a 4. So in the morning, I went down there to go to immigration to get residency, and I got there about 5 minutes to 10. Y el día señalado fui allí en la mañana, 5 minutos antes de las 10. And there was this whole line. I mean, I must have maybe 30 or 40 people in line to get into the immigration there. Y había una una fila larguísima para entrar a la inmigración, unas 30 o 40 personas. And there was this long room and a desk with a lady there, and they were all in line, and it came out to the door, and I'm standing in the door, right? Y había una línea muy larga, adentro había un escritorio con
una dama allí sentada y yo estaba a la puerta. And I'm thinking, it's going to probably take 2 hours to get through this thing, and then there'll be siesta, and I'll have to come back, you know. Y yo estoy pensando dentro de mí, oye, va a tomar 2 horas de que yo llegue hasta el escritorio y entonces ahí es la hora de la siesta. You know, I was standing there. The lady kept kind of looking beyond the people, looking at me all the time, and I was feeling a little strange. Y me di cuenta que mientras esperaba, la señora que estaba en el escritorio miraba por encima de la gente y se fijaba en mí. Y yo me sentí un poco extraño. I mean, everybody else was Hispanic. I'm the only gringo there, right? So Todos los que estaban allí eran hispanos, yo era el único gringo allí. she kept looking at me, and finally I started looking, seeing if I had my pants on right or my zipper was up or what was going on, you know. Y ella continuó mirándome, así que yo llegué a mirarme a ver si estaba correctamente vestido, si había algo mal con mi ropa. And finally she pointed at me and told me to come up to the desk in front of everybody. Y finalmente me señaló y me dijo que me acercara allí al escritorio delante de todos. And she spoke English as well as Spanish. Y ella hablaba inglés y español. And she said, "Sir, are you lost or what are you doing, you know?" Y ella me preguntó, señor, ¿usted está perdido? ¿Qué hace aquí? I said, "No, I'm here to get residency." Y yo le dije, no, yo estoy aquí para obtener residencia. She said, "Do you want residency here?" I said, "Yes, ma'am." Y ella me preguntó, ¿usted quiere residencia para aquí? Y yo le dije, sí. She said, "Well, what are you here for?" Y ella me preguntó, ¿y para qué está usted aquí? I said, "I want to start a business in the frontier." Y yo quiero comenzar un negocio en la frontera. Now, that's my father's business. Ahora, estos son los negocios de mi padre. And just when I said that, I heard a man speak a voice say something to the lady in Spanish. Y según dije eso, oí un hombre que le dijo algo en español a esta señora. And she said, "That man wants you to talk to you." And I looked over, and there's a man in a nice suit, white tie, white shirt, nice tie, standing there. And I went over. Y la señora me dice, mira, este hombre quiere hablar con usted. Y me fijo en el hombre muy bien vestido, con su saco, su corbata. Invited me into his office. Me invitó a pasar a su oficina. He sat behind his desk, and I sat in a chair in front of him. Se sentó en su escritorio, yo me senté en una silla frente a él He spoke perfect English. y hablaba perfecto inglés. He said, "Sir, did I hear you right when you said you want to start a business in the frontier?" Y él me hizo la pregunta, oiga, caballero, yo lo escuché bien cuando usted dijo que usted quiere comenzar un negocio en la frontera. I said, "Yes, sir." Y yo le dije, sí, señor. Now, he was the head of immigration. Él era la persona encargada, el jefe de inmigración. And so I said, "Yes, sir. I want to start a business in the frontier." Yo le dije, sí, señor, yo quiero comenzar un negocio en la frontera. He said, "I've been working here from more than 20 years, and I've never had somebody come in, ask for residency that wanted to start a business in the frontier." Y me dijo, yo llevo 20 años trabajando en esta oficina, nunca he visto a alguien aparecer pidiendo una residencia para abrir un negocio en la frontera. He said, "Give me your passport." Me dijo, deme su pasaporte. Gave him my passport. He bought another thing out, put all these stamps and thing. In less than 5 minutes, I had residency in Dominican Republic. Y agarró mi pasaporte, le puso un sinnúmero de estampas y miren, en 5 minutos yo tenía residencia para radicarme en la República Dominicana. And of course, I left praising God. Y obviamente me fui alabando a Dios. God went before me in everything I did. God bless you all. Y Dios fue delante de mí en todo lo que yo hice. Dios les bendiga a todos. You can't outdo God, brother and sister. Usted no puede ir delante de Dios. When He sends you to do something, He's gonna take care of you. Cuando Él le envía a usted a hacer algo, Él va a tener cuidado de usted. 1 year and a half I spent in Dominican Republic. Año y medio estuve en la República Dominicana. I had 2 other people with me, Tenía 2 personas más conmigo. my son and a young minister that was a translator and played music.
Mi hijo y otro joven misionero que hacía de traductor y también tocaba música. Never received a penny from anybody outside the Dominican Republic for our Nunca, re- care. nunca recibí un centavo o una ofrenda de nadie fuera de la República Dominicana para nuestro mantenimiento. Never took an offering. Nunca recibí ofrenda, Never asked anybody for anything. nunca le pedí nada a nadie. In 1.5 years, God took care of every need we ever need. Y por 1 año y medio Dios suplió todas las necesidades que tuvimos. Sent people to me and told them they had visions and dreams, come stay in their house. I mean, Enviaba gente a mí que Dios le hablaba en visiones para que fueran y se quedaran en la casa. so was my experience, how I went to Dominican Republic and how God got me there. Pastor Wayne. Y esta fue mi experiencia de cómo yo llegué a la República Dominicana y cómo Dios tuvo cuidado de mí. What an incredible story. Historia increíble. I forget how many years back it was, Pastor, that you and I went back to Dominican Republic and visited those areas, and there are churches in every one of those places now to this Yes. day. Yeah. Y un número de años, el pastor Tom y yo fuimos a visitar la República Dominicana, a esos mismos lugares que él estuvo, y hay iglesias en cada uno de esos sitios. And the scripture comes to my mind in Ephesians 2:10, where it says, God has works that he's prepared ahead of time for us to do. Y me viene a la mente la escritura en Efesios 2:10, donde dice que Dios tiene obras predispuestas para nosotros ya. He opens a door and you just walk in and there's stuff already prepared for you. Él abre la puerta y nos toma a través de la puerta y ya tiene cosas preparadas para ti. Now I'm going to shift gears a little bit, and I'm going to throw this back to Pastor Tom in a little bit because he loves this story. Y voy a cambiar un poco de dirección y regresar con el pastor Tom porque a él le gusta mucho esta historia. Before I came to Christ, Antes de yo llegar a Cristo, this might take a little bit of faith tonight, but I was a long-haired hippie. esto va a tomar un poco de fe creerlo, pero yo era un hippie de pelo largo. For years, I'd played in rock bands and I was involved in the whole rock drug culture of the 60s and early 70s. Y por años yo estuve en bandas de rock y estuve envuelto en este movimiento de droga y rock and roll de los años 60 y 70. I went to hundreds of rock concerts. You can't imagine. I mean, you name any star from that era, I was probably there at one of their concerts. Y yo fui a cientos de conciertos. Usted puede nombrar cualquiera de los artistas de la época y probablemente yo estuve en un concierto de ellos. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Led Zeppelin. I can go on and on and on. Bueno, todos esos que él mencionó y puede seguir. So when I got saved Así que cuando yo me salvé and met Pastor Tom and we started to work together, y conocí al pastor Tom y comenzamos a orar juntos, of course, I shared with him the kind of life I came out of. y obviamente compartí con ellos el tipo de vida de la cual yo salía. While he was a polished Marine, you know, fighting in the jungles of Vietnam, I was a long-haired hippie protesting the Vietnam War. Mientras él era un integrante de la Marina de Guerra, bien perfilado, peleando la guerra en Vietnam, yo era un hippie de pelo largo protestando la guerra en Vietnam. And I started to share with him my burden for people that were in that kind of a culture of drugs and hippies and all of that. Y compartía con ellos la carga que yo tenía por estas personas que también pertenecían a esa subcultura de drogas, de hippies. Well, we finally decided to take action. Finalmente decidimos tomar acción. One of the most famous groups ever, you've probably heard of, the Rolling Stones, they were coming to town in the Washington, D.C. area. Uno de los grupos famosos, probablemente usted ha escuchado, los Rolling Stones venían en concierto en el área de Washington, D.C.
So we decided we were going to evangelize the concert. Así que decidimos que íbamos a ir a evangelizar en el concierto. I mean, now when I think about these things, it's just, it's amazing. Y ahora, hoy, cuando yo pienso en estas cosas, aquello fue asombroso. We were like little children, and we didn't have doubts and fears and try to analyze everything. We just acted when God put something in our heart. Y éramos como niños pequeños, no estábamos tratando de analizar y entender las cosas, simplemente actuábamos cuando Dios ponía las cosas en nuestras manos. So there were 7 of us that banded together. We fasted and prayed for 7 days right up until the day of the concert. Así que éramos 7 personas, oramos y ayunamos por 7 días, justo hasta el día mismo del concierto. And we made our own track. Y nosotros hicimos nuestros propios tratados. I mean, I was the artist and I don't do art. Y yo era el artista y yo no hago arte. I drew this funny little man, and the title of the track was Repent or Perish. Y yo dibujé este hombre que se veía hasta cómica la figura y se titulaba Arrepiéntete o perece. I'm giving you these details for a reason. Y estoy dando estos detalles por una razón. Sometimes we think we have to have it all perfect, we have to have it all polished and professional before God can use it. Y a veces pensamos que tenemos que tener todo perfecto, pulido para que Dios lo use. God will take what we give to him, and when he sees our heart, he will back it up. Y Dios va a tomar lo que nosotros tenemos. Cuando Él ve nuestro corazón, Él lo va a respaldar. We had 10,000 of these ridiculous looking tracts. Así que teníamos 10,000 de estos tratados que tenían una apariencia ridícula. And one of the members of the group, they had a small pickup truck, and so we had all of the tracts in the back of the pickup truck. Y uno de los miembros de nuestro grupo tenía una camioneta, así que pusimos todos los tratados en la parte de atrás de la camioneta. And we got to what was then called the Capitol Center in Landover, Maryland. I think it Así has a different name now. llegamos a una área que se llama el Centro Capitalino en el estado de Maryland. Posiblemente tiene un nombre diferente hoy. But it's a huge arena where they have concerts and other events, and a huge parking lot. Y es una gran arena donde se reúnen las personas cuando hay grandes conciertos. Tienen un estacionamiento enorme. So we got there early, and as people started to come in, we started handing out these tracts to them. Así que llegamos temprano, según la gente comenzó a llegar, comenzamos a repartir tratados. Some of them would look at it, throw it on the ground. Somebody would pick it back up again, and we'd keep distributing them. Y algunos los tomaban, después los tiraban al piso, después uno de nosotros lo volvía a tomar y continuábamos distribuyéndolos. Before long, the police came and they said, "You guys can't do this." Y no pasó mucho tiempo cuando apareció la policía y nos dijo, ustedes no pueden hacer esto. This is private property. You need to pack up all your stuff and get out of here because you can't distribute any literature here. Esto es una propiedad privada, así que tienen que llevarse todas sus cosas porque ustedes no pueden repartir ningún tipo de literatura aquí. So we were really discouraged. I mean, we had been fasting and praying for 7 days. We had all these tracts in the back of the truck, and now they're telling us we have to leave. Y estábamos bien desilusionados porque habíamos orado, ayunado por 7 días y ahora nos estaban diciendo que tenemos que recoger todos nuestros bártulos y largarnos de allí. Suddenly, something started to happen, and we couldn't believe what we saw. Y súbitamente algo comenzó a suceder y no podíamos creer lo que estaba sucediendo. People from all over that vast parking lot started heading toward our truck. Las personas personas de todo aquel estacionamiento comenzaron a dirigirse hacia la camioneta que teníamos. I don't know. One of the things we thought was maybe they thought we were handing out programs for the concert. I don't know. Y se me ocurre pensar que tal vez ellos pensaron que estábamos repartiendo un programa para el concierto. Realmente no sé. But in a matter of minutes, we passed out 10,000 tracts. We finished with all the tracts. We packed up and we left.
En cuestión de minutos repartimos 10,000 tratados, los repartimos todos y nos fuimos. And I guess we thought, well, we did the best we could. We may never know anything more about this. Y pensamos, bueno, hicimos lo mejor que pudimos, quizás nunca nos enteraremos de lo que sucedió. The next day, I get a phone call from my brother, who's not a Christian. El día siguiente recibo una llamada telefónica de mi hermano que no es cristiano. He says, Wayne, did you hear what happened at the Rolling Stones concert? Y él me pregunta, Wayne, ¿tú escuchaste lo que sucedió en el concierto de los Rolling Stones? I played dumb. No, no, what happened? Y yo me hice el tonto, le dije, no, ¿qué pasó? He was at the concert. Él estaba en el concierto. He didn't see me and I didn't see him. Él no me vio a mí ni yo a él, But he was inside the concert pero él estaba dentro en el concierto and he was very upset y estaba bien molesto. because, you know, when they have a big name group like this, there's usually a local band that plays before them. Y generalmente cuando tienen un grupo de este calibre, como los Rolling Stones, generalmente tienen una banda local que toca música antes de ellos. And that was one of his favorite local groups. They were called Happy Feet. Y, y el grupo que iba a tocar antes de los Rolling Stones era uno de los grupos preferidos de mi hermano, el hermano de Wayne, que se llamaba Pies Felices, Happy Feet. And he said, you know, at the last minute, they canceled. They couldn't come. En el último minuto, esta banda local canceló, no pudieron venir. And so they found another band to come in. Encontraron otra banda que pudo venir. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. You can't make this stuff up. Esto usted no se lo pudiera inventar. It was a gospel singing group called the Clouds of Glory. Era un grupo que tocaba música para evangelizar y el grupo se llamaba Nube de Gloria. Now remember, 10,000 people have gotten tracts out in the parking lot. Recuerde ahora que 10,000 personas en el estacionamiento habían obtenido tratados. They're now inside ready to rock and roll with the Rolling Stones. Ahora están dentro del estadio listos para escuchar la música de los Rolling Stones. And God has a Christian gospel singing group singing hymns and preaching the gospel to all those 10,000, 18,000 fans. Y Dios tiene allí una banda local que predica el evangelio, que canta himnos al Señor, evangelizando allí en pleno concierto. You can call that a coincidence or whatever you want to call it. I call it the hand of God. Usted puede llamarle coincidencia o de cualquier otra forma. Yo le llamo la mano de Dios. When we understood what God has done, it was like, whoa. Cuando nosotros entendimos lo que Dios hizo, nos quedamos sin palabras. Sometimes we think, what can I do? You know, it's just me, just a few people. We can't do anything big like this. Y a veces pensamos, oye, ¿qué puedo hacer? Yo, o sea, no soy uno de los grandes. Well, you do what you can do and watch God do the rest. No, tú haz lo que tú puedas hacer y observa a Dios hacer el resto. Now, sometime later, there was another concert coming to town. I'm going to let Pastor Tom tell you about that one. Y un tiempo después había otro concierto, en aquella época que iba al mismo lugar. Voy a dejar que Tom haga esta historia. And he actually has some recent updates on this one. Y de hecho, él tiene algunas actualizaciones recientes de esta experiencia. Back to you, Pastor. Well, you know, I thought Wayne was crazy the first time. Y yo pensé que Wayne estaba loco la primera vez que hicimos esto, Because I'd never been to a concert. pues yo nunca había estado en un concierto. I didn't know that thousands and thousands of people went to these things. Y yo no sabía que miles y miles de personas asistían a esas actividades. So he tells me, you know, God did this. Let's go to another one. Y él me dice, oye, ya que Dios hizo esto, vamos a ir a otro concierto. He said, Alice Cooper's coming into town. Y esto es un heavy metal cantante de rock que se llamaba
Alice Cooper. I didn't even know who Alice Cooper was. Yo no sabía quién era Alice Cooper. This is a guy that cut chickens' heads off on the stage and did all kind of crazy stuff. Este es una persona que hacía cosas locas en la tarima, como cortar cabezas de gallinas, And he had this big following. y tenía un gran séquito. They called him the Glitter Freaks. de- no sé cómo traducir eso, pero le llamaban los fenómenos. Yeah, they got all their bodies painted up. They weren't wearing hardly any clothes and glitter all over them. Thousands and 10,000s of them. Ellos tenían, apenas tenían ropa, se pintaban todo el cuerpo, se ponían brillo por encima, pero miles y miles de personas así. And their music was this weird, hard, crazy music. Y su música era esta locura del metal pesado. But Wayne told me that he heard that his father was a pastor of a Presbyterian church. Pero Wayne me había dicho que él había escuchado que el papá de este artista de rock era pastor de una iglesia presbiteriana. So I had a burden. Así que yo tenía una carga. I wanted to give Alice Cooper a track. Yo quería darle un tratado a Alice Cooper. That was my hope. Esa era mi esperanza. And, that was my hope. I want to track Alice Cooper. Y esa era mi esperanza. Yo quería darle un tratado a Alice Cooper. So I think we fasted 7 days again. No recuerdo muy bien, pero yo creo que ayunamos otros 7 días. We got our tracks. We went out there. Nos preparamos con los tratados, fuimos allí. We started passing out all of our tracks. These people, I couldn't believe it, to be honest with you. Y comenzamos a repartir los tratados. Y este grupo de gente, yo no lo podía creer. And we definitely stood out, Y ruining all the glitter and all that stuff. definitivamente nosotros sobresalíamos en medio de aquel grupo de personas. And I don't remember how many tracks we passed out. I don't remember that at all. No recuerdo cuántos tratados repartimos. But what I do remember is we decided to do a Jericho march around the Capitol Center. Pero sí recuerdo que decidimos hacer una marcha estilo Jericó alrededor del centro capitalino. So all the people started going in and we're doing the Jericho march around the Capitol Center. Así que según llegaban las personas y entraban al estadio, nosotros estamos haciendo una marcha tipo Jericó alrededor del centro capitalino. On the back of the Capitol Center, there is a place where the cars can come in under the Capitol Center, and there's a bridge across that. Y en la parte de atrás de este centro capitalino hay un área donde podían llegar autos y pasar por debajo del centro capitalino. So just as we get around to that bridge and there, a big limo comes in, and guess who jumps out of it? Y según llegamos a esa área, llega una limusina muy grande y imagínense quién se bajó de la limusina. Wayne says, "That's Alice Cooper." Y Wayne nos dice, ese es Alice Cooper. So I shouted, "Alice," and I dropped the track down. Y estábamos nosotros en un puente y yo grité, Alice, y solté el tratado. And he went over and picked it up. Y él fue y lo recogió. And I can't remember exactly what he said. I think Wayne can tell you that. Y no recuerdo exactamente qué dijo, pero posiblemente Wayne le pueda decir. Something like, "Thank you, my dad's a pastor," Algo así como, gracias, mi papá es pastor. And I got real excited, and he went inside. Y yo me entusiasmé muchísimo y Alice Cooper siguió su camino hacia el estadio. Well, I heard several years later that Alice Cooper actually gave his heart to the Lord. Got Y saved. años más tarde yo escuché que Alice Cooper le había entregado su corazón al Señor y fue salvo. And just a couple days ago, I got a thing with Alice Cooper's testimony himself. Y hace unos días atrás yo escuché un testimonio del mismo Alice Cooper saying he realized there was a heaven and a hell. Él decía que él se dio cuenta que hay un cielo y hay un infierno. And he said, "I really have a fear because I know I'm going to hell."
y él dijo que él le dio temor porque él sabía que iba al infierno. So I better give my life to Jesus. Así que es mejor que yo le entregue mi vida a Jesús. So Alice Cooper got saved. Así que Alice Cooper fue salvo. I don't know if our track, repent or perish, had anything to do with it. Yo no sé si el tratado que le dimos, arrepiéntete o perece, tiene algo que ver. But again, you just can't imagine Y no te puedes imaginar tan siquiera. the very moment we come around, he comes out, gets out of the car. We're able to send the track down. And I mean, it was like 40, 50 feet down. It blows down right in front of him. He picks it up and thanks us. En el mismo instante que nosotros estamos en ese puente, que se acerca a la limusina donde él venía, se sale de la limusina, yo le dejo caer el tratado, estábamos como a unos 40 pies de altura, y el tratado cae frente a él, él va y lo recoge. I can't wait till I get to heaven and see Alice Cooper there. No puedo esperar llegar al cielo y ver a Alice Cooper allí. These things are not possible in the natural. Estas cosas no son posibles en lo natural. It just like Wayne says, you can't try to think these coincidental actions happen. Y, como dice Wayne, no puedes pensar que estas cosas suceden por coincidencia. And who are we? We're just a little group wanting people to get saved and to know Jesus, the Son of God. ¿Y qué éramos nosotros? Un pequeño grupo que queríamos, que conocemos a Jesús y queríamos evangelizar. I never knew Alice Cooper. I didn't know what glitter freaks were or anything. Yo nunca supe quién era, bueno, yo no sabía quién era Alice Cooper ni quiénes eran estos fenómenos. Because of this ex-hippie, he drags me out there. Hallelujah. Hasta que Wayne fue y me llevó allí. Pastor Wayne, praise the Lord. I'll turn it back to you. My daughter just wrote something here saying he has a teen center now called Solid Rock. Mi hija me acaba de escribir diciendo que Alice Cooper ahora tiene un centro para jóvenes. What's the name of the center again? Solid Rock. The purpose is to bring teens to Jesus. Y se llama La Roca, y el propósito es llevar a los jóvenes a Cristo. Try to get this picture. Trate de ver de visualizar esto. Here comes the star of the show in this big long limousine. Aquí viene la estrella del espectáculo en esta gran limusina. There are 20,000 screaming glitter freak fans inside waiting for him to take the stage. Hay 20,000 fanáticos gritando en el estadio esperando a que él se aparezca. And this little band of 7 crazies Y este pequeño grupo de 7 locos stops him in his tracks. prácticamente hacen que él se detenga. He bends over, picks up the track that Pastor Tom throws down to him. Él se agacha, agarra el tratado que el pastor Tom le lanzó. And I'm sure his manager's there like, Alice, we need to get inside. You need to get up on the stage. Y yo estoy seguro que los manejadores de él le decían, Alice, tú tienes que apurarte, tienes que entrar. And here he looks up and says, thank you, my dad's a pastor. Y aquí él mira hacia arriba y dice, gracias, mi papá es un pastor. I don't know what role that played in him eventually coming to Christ, but I have to think it meant something. Yo no sé qué papel jugó aquel evento en él entregar su vida al Señor, pero tuvo que haber hecho algo. You can't make these things up and you can't plan them. Y tú no puedes, son cosas que tú no te puedes inventar ni planificar. God didn't put that burden on us to plan them. He plans them. Y Dios no puso en nosotros esa carga de planear las cosas, sino que las planeó Él. Now, I'm going to give this one back to Pastor Tom because he loves to talk about this one. Así que la siguiente, él le encanta a Tom hablar de eso, así que le paso la parte a él. We were not afraid to go public with the gospel. Y no teníamos miedo de aparecernos públicamente con el evangelio. And sometimes it got us into trouble. I'm not going to talk about the night we were arrested.
Y a veces nos metía en problemas. No voy a hablar de la noche que nos arrestaron, But one of the most incredible series of miracles I ever witnessed was a parade that we participated in Tacoma Park, Maryland. una de las cosas más asombrosas que yo fui testigo fue una parada que nosotros organizamos en un sitio, una ciudad que se llama Tacoma Park en el estado de Maryland. This is one of those things I was talking about where there are all kinds of different moving parts. Esto es una de estas cosas a las cuales me refería, que tiene muchas piezas en movimiento. And only God could bring it all together in perfect timing. Y solo Dios puede traer esto a conclusión en el tiempo perfecto. Pastor, let's do the parade. Ok, pastor, vamos a hacer la parada. Well, you have to understand, someone gave me a track and God used it. So I got saved when Jesus came to me a vision through a gospel track. Así que y quiero que entiendan que yo fui salvo a través de un tratado. Alguien se acercó a mí, me dio un tratado y así yo vine a los pies del Señor. And that was on a Tuesday night and a Wednesday. Eso fue en un martes en la noche a miércoles. And so I called the man that had the tracks and I bought 1,000 of them. Así que yo llamé a la persona que me dio el tratado y compré 1000 de ellos. And Friday night, I went out in Langley Park, just passing out these tracts, telling everybody that Jesus will come in a vision and save them. Y el viernes en la noche comencé a repartir todos esos tratados, diciéndole a todo el que se lo daba que, al igual que a mí, Jesús se le iba a aparecer en una visión. I didn't know any better. I was just in first love. I wanted everybody to know about Jesus. Y yo, pues, no sabía mucho, yo estaba en el primer amor, yo simplemente quería que todo el mundo conociera a Jesús. The reason I mention that is because there's a lot of other people started coming out on Friday night passing out tracts with us. Y la razón por la cual digo esto es porque muchas personas comenzaron a aparecer para repartir tratados con nosotros los viernes en las noches. And afterwards, we go back to my mother's house and we'd sing and we'd share a little message or whatever. And we had about 20 people, mainly more young people. Y usualmente después de repartir los tratados íbamos a la casa de mi mamá, teníamos un servicio allí. Éramos un grupo de aproximadamente unas 20 personas. We were in a city called Tacoma Park, which is a very liberal city. Y estábamos en una ciudad muy liberal que se llama Tacoma Park. Matter of fact, some people call it the little second San Francisco because there's a lot of liberal people there. De hecho, hay gente que se refiere a esa ciudad como el pequeño San Francisco. But every year we have a 4th of July parade. Y todos los años tenemos una parada del 4 de julio. We got the idea, let's get into the parade. Así que se nos ocurrió la idea, bueno, vamos a participar en la parada. We'll put a big banner across the front, say Marching for Jesus. Y vamos a poner una pancarta al frente que se va a titular Marchando por Jesús. And we'll invite everybody that's a Christian come out and march with us in the parade. Y vamos a llamar a todos aquellos conocidos cristianos a que se unieran a nosotros y vamos a marchar en esa parada. One day, 4 or 5 of us around our dining room table in my mother's house, we were just kind of talking about what we could do. Y un día, 4 o 5 de nosotros sentados a la mesa en la casa de mi mamá, estábamos hablando de qué podíamos hacer. And the idea came up, wouldn't it be nice to have one of those planes fly through like at the beach that has a big message on the back of it saying, Jesus is the way, the truth, and the life? Y estábamos considerando la idea, que era muy buena, tener una avioneta de estas que pasan con una pancarta en la parte de atrás que se puede ver allá arriba en el cielo que dijera Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. We didn't have any money. No teníamos dinero. If somebody checked into it, I think it would cost like $600 or something. Y yo creo que alguien averiguó en aquel entonces, aquello costaba unos $600. They found some guy over in Virginia that had a plane that could do it. Y encontraron a alguien que vivía en el estado de Virginia que podía hacerlo.
And we had this real spiritual old lady there. And when she heard about it, she gave us a check, I think, for most of it. So we got this plane to be ready to fly over at the beginning of the parade at 10 o'clock across the parade when we'd be marching, out there for Jesus. Y había una señora mayor que asistía a las reuniones nuestras, una señora muy espiritual. Cuando nos oyó, firmó un cheque casi por la cantidad completa para tener esta avioneta que pasara por la parada con este mensaje. Now, I had been an evangelist with Teen Challenge, which was a drug rehabilitation center before this. Y yo he sido evangelista con una organización aquí se llama Teen Challenge, es una organización que se dedica a rehabilitar adictos a las drogas. And it was started by a great evangelist by the name of David Wilkerson. Y esta organización fue fundada por un conocido, ya partido con el Señor, evangelista llamado David Wilkerson. And he had started it in New York City amongst gangs in the street and prostitutes and everybody. Y comenzó en la ciudad de Nueva York con gangas en las calles, prostitutas. Favorite movie and book out there by Nicky Cruz and others like that. Y habían algunos personajes conocidos como Nicky Cruz y creo que hasta una película se hizo al respecto. But one of the famous women that were prostitute and saved off the street, Y una mujer conocida que fue prostituta y fue salvada de las calles, her name was Cookie Rodriguez. su nombre era Cookie Rodríguez. And she had this group called, I think it was New Life for Girls, which were all ex-prostitutes, supposedly. Y ella tenía este grupo, creo que se llamaba Nueva Vida para las Niñas, y creo que todas las que llegaban allí habían sido prostitutas. And there was a center, I think, in Pennsylvania that she had all these girls. Y había un centro en Pensilvania donde ella tenía todas estas muchachas. Somehow she heard about us marching in the parade and asked if she could come and bring her band and her girls. Y de alguna manera ella se enteró de que nosotros estábamos participando en esta marcha. Ella preguntó si podía unirse con su grupo de muchachas. She had just written the book. I think I forget the name of it, but it was something like The First Time I Cried, because she could never cry before. Y en aquellos días, en aquel entonces, ella recién había publicado un libro que se llamaba No puedo llorar, porque ella no podía llorar hasta que vino el Señor. I mean, she lived a life that you can't even talk about. Ella vivió una vida que no puedes tan siquiera hablar de eso. All the things that were done to her in her whole life, you can't even speak about them. De todas las cosas que ella pasó, que sufrió, no se habla de ellas. But so now we had to get a flatbed truck and a generator for her band and speakers and all kind of stuff. Y ahora, pues, con esta edición, pues hay que conseguir una grúa con altavoces, una serie de cosas adicionales. And now, the parade's Saturday morning, but they're coming Friday night, and now we have to put up 40 more prostitutes or whatever, Y la parada es ex-prostitutes, excuse me. La parada es un sábado en la mañana, pero el grupo de ella llegaba un viernes, eran como unas 40 personas que hay que buscarle estadía. The only place we could put them up was on the floor in our Arlington home. Y el único sitio donde las podíamos hospedar era en el piso de nuestra casa en Arlington. So you can imagine, Así que se puede imaginar, in a house, en una casa, 40 ex-prostitute women, and these were pretty rough women, trust me. y 40 ex prostitutas y eran mujeres bruscas. They showed up that night and then they need food. Desaparecen aquel día en la noche y necesitan comida. I'm not there, but Wayne and my wife was there, and they're making eggs and trying to feed these people. Y yo no estaba allí, pero estaba Wayne, estaba mi esposa, y están ellos cocinando allí, cocinando huevos,
tratando de alimentar a todas estas personas. These are the kind of people that they don't know how to just live in their own house, you know. Estas son personas que no saben lo que es vivir en su propia casa. I mean, they always asking for this and that, whatever, and want this and want that, and trying to do this and that. Eh, Están Esto, preguntando, yo quiero esto and esta. pidiendo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello. So finally, I thought Wayne and they were going to hang me, but we made it through the night. Y yo pensé que Wayne me iba a colgar, pero sobrevivimos aquella noche. And they told us the area that we needed to be in so that we would be there when the parade took out. We could be there, and we were next to last in the parade. Y nos dijeron el área de la parada que íbamos a ocupar y nosotros estábamos en el penúltimo lugar. And the last people was a Buddhist group. Y el último grupo de esa parada era un grupo de budistas. So when the parade started at 10 o'clock, Así que comenzó la parada a las 10 de la mañana. we didn't start till almost 12 o'clock. No comenzamos sino como hasta mediodía. That wouldn't work out well with our plane flying above. Y eso no hubiera funcionado con nuestra avioneta volando. And it didn't work out with all the people and all the 40 prostitutes needing to go to the bathroom. Y tampoco iba a funcionar pues con toda la gente que estaba en aquella parada, incluyendo el grupo de estas mujeres, todos necesitando, por ejemplo, ir al baño. It was the biggest mess you can ever imagine, trust me. Era el lío más grande que usted se puede imaginar, créame. I gave up. Yo me rendí, I'll be honest with you. I gave up. soy honesto, yo desistí. I think Wayne, if he had any hair, he lost it too. Yo pienso que si Wayne tenía cabello en aquel entonces, se le hubiera caído. Everybody was starting to fight and get upset and get mad. And how come? And we're tired. It was hot. We were sweaty. Y todo el mundo comenzó a frustrarse, a discutir, a tener peleas allí. Teníamos calor, estábamos sudorosos. And finally, it was our time to move out. I got into the truck to drive it. And the truth is, I started to cry. I was crying. Y finalmente llegó nuestro turno de marchar. Yo me monté en un camión que tenía que manejar allí. La verdad es que me puse a llorar en el camión. I'm crying, and we're approaching the beginning place of the parade. Y estoy llorando mientras pues comenzamos la marcha en la parada. And I'm telling the Lord, Lord, I'm sorry. I really messed up, really goofed in this whole thing. Y le digo al Señor, Señor, lo siento, yo creo que esto de verdad yo lo dañé aquí. And all of a sudden, Y súbitamente I hear this roar. yo escucho I mean a roar. yo escucho una gran gritería. And it was all these people that were going to march for Jesus. They're roaring because I couldn't understand it. And somebody says, look up. Y eran todas las personas que iban a marchar por Cristo. Yo no entendía lo que estaba pasando hasta que me dijeron, mira hacia arriba. And there was the plane. Ahí Jesus estaba la saying, I'm avioneta. the way, the truth, and the life. Allí estaba la avioneta con la pancarta que decía, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Later on, the guy called me and said, I'm sorry we were late. I had a problem with the plane and everything. I hope it's all right. You want your money back? I said, told him, you will never believe this. You were right on time, buddy. Y el piloto de la avioneta me llamó más tarde diciendo, mira, lo siento, sé que yo estaba tarde, te puedo devolver el dinero. Y yo le dije, mira, no me vas a creer esto, pero tú llegaste justo a tiempo, porque ellos también fueron atrasados. Everybody changed their attitude. They got on fire for the Lord. They started passing out tracts. We passed out another 10,000 tracts. Todo el mundo se animó en el Señor, comenzaron a evangelizar, a repartir tratados.
Cookie was passing out her books. The band was playing Christian music. People were so happy and excited to walk for Jesus. Y Cookie Rodríguez estaba repartiendo copias del libro de ella, había una banda que estaba tocando, todo el mundo de ese grupo de la parada, muy contentos y animados por evangelizar. The end of the parade, they played, we preached a little, had a little street meeting going on. It was wonderful. It turned out great. Y al final de la parada hicimos una pequeña predicación, todo salió muy bien, fue muy bueno. Then the next day, we find out that we won an award in the parade. Y al siguiente día nos descubrimos que ganamos un premio en la parada. But I want to tell you, I can never forget the roar. Y le digo que no se me olvida el clamor que se escuchó. When I looked up and saw that plane, Cuando yo miré hacia arriba y vi aquella avioneta, I almost thought I saw Jesus. yo pensé casi que vi a Jesús. In my whole life, I've never experienced anything like that. En mi vida entera nunca he experimentado algo así. Being so far down in the dumps, in one moment, the Lord lift us up like we were walking on heaven air. Estábamos todos tan desanimados y en un instante Dios nos levanta como si hubiéramos estado caminando en las nubes. I know Wayne would probably be able to add to that, but anyhow, Pastor Wayne. It's hard if you weren't there to really understand the dynamics of that day, but it was I know it marked my life. Es difícil tener la perspectiva de lo que sucedió allí aquel día, pero cambió mi vida. Let me add one thing. Déjame añadir algo. This wasn't the last time we did a parade. Esta no fue la última vez que hicimos una parada, Because we got this other idea to walking for the truth, like our track, like searching For the truth. Yeah, searching the truth. porque tuvimos otra idea de hacer algo que se llamaba En busca de la verdad. And the whole character of that was Sherlock Holmes, the Y great. el personaje se llamaba Sherlock Holmes. So guess who dressed up like Sherlock Holmes? Así que adivine quién se vistió como el detective Sherlock Holmes. Pastor Wayne was dressed up like Sherlock Holmes, and we're passing out another 10,000 tracts to search for the truth for Jesus. Y el pastor Wayne estaba disfrazado de detective Sherlock Holmes y estaba pasando tratados en busca de la verdad. Anyhow, back to you, Pastor Wayne. I had to share that. I almost died that day. Por poco me muero aquel día. It was probably in the upper 90s, and I was wearing a long wool coat like Sherlock Holmes wore in the pictures you see. Era un día de verano, estaba como en los medios 90 grados y yo llevaba un abrigo de estos de lana bien largo como los que usaba Sherlock Holmes. But maybe you're starting to understand why we did the crazy things we did. Y quizás usted ya comienza a entender por qué hacíamos las locuras que hacíamos. Because as unprofessional and as disorganized as we were, God showed up. Amen. Porque a pesar de no ser profesionales en esto y no estar preparados en lo absoluto, Dios se presentó. Now, my wife dropped me a little note here. Are you going to tell them about the car that God healed? Oh, mi esposa me acaba de dejar una nota aquí preguntando que si les voy a contar sobre el carro que Dios sanó. When we moved into our house of faith in Arlington, Cuando nosotros nos mudamos a nuestro hogar de fe en Arlington, I had a Volkswagen car that I had driven to California and back. yo tenía un modelo
de automóvil Volkswagen que yo había manejado hasta California y de regreso. And that was the trip where my whole life changed, where I met Jesus. Y ese fue mi viaje que mi vida cambió donde conocí a Jesús. But on the way back, driving through the mountains, I ran over a large boulder and it bent the axle. Y de regreso en las montañas, yo le pasé por encima a un peñasco y yo doblé un eje. So somehow I made it back to Maryland, but when we moved into the house of faith, I just parked it out in the back and we didn't use it for 6 months. Y logré llegar al estado de Maryland y cuando nos movimos a este hogar, yo estacioné este vehículo en la parte de atrás y allí estuvo por 6 meses. Well, during the time we lived in that house, we took many, many different homeless people and alcoholics and drug addicts, all kinds of people came to live with us in that house. Y mientras estuvimos en aquel lugar, nosotros pues llevábamos allí todo tipo de personas de las calles, de ambulantes, exadictos, los llevábamos allí. And one of the men that came to live with us for a while, he was a mechanic. Y una de las personas que fue a vivir con nosotros por un tiempo, él era mecánico. So Tom had a little Datsun car and there was something wrong with it. So this guy said, "Oh, I'm a mechanic. I can fix the car." Y Tom tenía un auto marca Datsun que tenía un problema y este hombre dijo, mira, yo soy mecánico, yo puedo reparar el auto. Well, he left out one detail. Y dejó fuera un detalle. He was a mechanic that worked on cranes, not on cars. Él era mecánico que trabajaba en grúas, no en automóviles. So he tried to fix something on Tom's car, but we called it the burnt offering. Trató de reparar algo en el auto de Wayne. Y como resultado de ese intento le llamamos al auto de Wayne la ofrenda encendida. The whole engine caught on fire and it was finished. El motor se incendió y bueno, se perdió. So one day Pastor Tom comes to me, he says, "Well, what about your Volkswagen?" Y un día Tom me preguntó, ¿y qué podemos hacer con tu Volkswagen? No, it's been sitting there. It had weeds growing all over it. Yo le dije, mira, ese vehículo está allá atrás abandonado, tiene hierbajos creciendo ya por encima. It's not drivable. The front axle's bent. No es manejable, el eje delantero está doblado. Well, you know, Pastor Tom likes to do Jericho marches. Y bueno, el pastor Tom le gusta hacer marchas al estilo de Jericó. So you have to understand the house was kind of in the middle of the woods, but there were houses at some distance all around us. Entienda que esta casa se encontraba en medio de un bosque, pero a la distancia usted podía ver otras casas. We didn't care. A nosotros no nos importó. We marched 7 times around that car, shouting and hollering in tongues and praising God. Marchamos 7 veces alrededor de este vehículo, clamando, adorando, hablando en lenguas, alabando a Dios. Now, no one ever told us you weren't allowed to pray for a car to get healed. Nadie nos había dicho, nunca escuchamos que no se pudiese orar por un auto para que sea sano. So we laid hands on the car and prayed for God to heal it. Así que pusimos las manos sobre el auto y le pedimos a Dios que lo sanara. So we finished, and I'm kind of like, all right, what next? Así que terminamos y yo estoy allí más o menos, ok, ¿qué hacemos ahora? Tom says, go get the keys. Y Tom dice, ve y busca la llave. I'm thinking it's been sitting there in the weeds for 6 months. The battery's dead. I'm sure it's not going to start. Y ha estado aquí entre la maleza por 6 meses, la batería está muerta, estoy seguro que no va a arrancar. Get the keys, Él trajo las llaves turn on the ignition, the car fires right up. y el vehículo encendió de una vez. Let's take it for a spin. Y pues vamos a manejarlo. We cleared off all the sticks and the weeds. We drove it around the block, and it seemed like it was running fine. Y le quitamos todo la maleza que tenía y lo manejamos por allí y aparentaba estar todo bien. Now, you have to understand,
6 months earlier, I had actually taken it into the shop and they said, no, the axle's bent. It's going to cost you hundreds and hundreds of dollars. Y tienen que entender que 6 meses antes yo había llevado este vehículo a un taller y me dijeron, mira, el eje delantero está doblado, eso te va a costar cientos de dólares. So the next day after our Jericho march, Así que el día siguiente, después de nuestra marcha de Jericó, I'm still having this doubt in my mind. The axle's bent. yo todavía tengo esta duda en mi mente, el eje está doblado. So I secretly took it to an auto shop. Así que en secreto yo lo llevé a un taller. I didn't tell Tom or anyone. Yo no le dije a Tom ni a nadie. I said, just check it out and give me a call and let me know. Y le dije, mira, revise el auto y dame una llamada, déjame saber. So that next day, the shop calls me, says, Mr. Pratt, your car's done. You can pick it up. Y ese mismo día en la tarde me llaman diciéndome, señor Pratt, su auto está listo, puede ir a recogerlo. I'm like, no. I didn't want you to do the repairs. I just wanted you to check it. Y yo le dije, no, mira, yo no quería que tú hicieras reparaciones, simplemente que lo revisaras. He says, there's no repairs needed. All I did was a front end alignment. It's good to go. Y él me dijo, no necesitas reparaciones, todo lo que necesitas es un alineamiento delantero, está listo para ir. That car drove thousands and thousands of miles. I think it finally ended up in Canada, didn't it, Pastor? I think Y ese auto después de ese momento se manejó por miles y miles de millas y creo que terminó en algún sitio en Canadá. You know, I hope those of you that are listening tonight, maybe you've heard some of these stories before. I don't care. You can hear it 100 times. You can still glorify God. Y algunos de los que escuchan esta noche quizás ha escuchado alguna de estas historias. Y mire, aún así, alabe a Dios. What you begin to understand is there's nothing too hard for God. Lo que comienzas a entender es que no hay nada difícil para Dios. And I told you this last week, and maybe you're starting to understand. Y le dije esto la semana pasada, quizás comience a entender. We could go on and on and on like this. This is going to be the end tonight, but I mean, we could do week after week after week like this. Y pudiésemos continuar semana tras semana tras semana, aunque vamos a concluir esta noche. I mean, Pastor Tom has stories of organs being created, new kidneys, new wombs through prayer and faith. I mean, you can't make this stuff up. Y el pastor Wayne, pastor Tom tiene testimonios de órganos recreados, como un riñón o una matriz. I mean, I'm not going to tell the story tonight, but many of you have heard me tell the story of how I baptized Moses in the Red Sea in Israel. Y no voy a repetir la historia esta noche, pero algunos de ustedes han escuchado aquella ocasión donde yo bauticé a Moisés en el Mar Rojo en Israel. I'm not making it up. No estoy inventándome esto. Sergeant Moses from the Israeli army got saved, and we baptized him right there in the Red Sea. El sargento Moisés del ejército de Israel fue salvo y lo bautizamos allí en el Mar Rojo. I do want to finish with one last testimony. Y quiero concluir con un testimonio. And I think this one may have meant more to me than any of the other stories you've heard. Y este probablemente ha significado más para mí que las demás historias que usted escuchó. It's not like the others, you know, big parades, big concerts, and all that. No es como las otras historias de paradas, conciertos. This is when you feel like you're all alone and God doesn't know what's going on in your life. Esto es como cuando tú te sientes completamente solo y tú crees que Dios no sabe lo que está pasando en tu vida. And you think there's no way God sees you or hears you or is going to be able to help you. Y tú piensas que no hay forma de que Dios te esté oyendo, que te esté viendo o que te vaya a ayudar. I was pastoring a church in Houston, Texas at the time. Yo estaba pastoreando una iglesia en la ciudad de Houston, Texas, en aquel entonces. And we had a young man that was a real evangelist, and he had wanted to go to Ciudad Juarez in Mexico to evangelize. Y teníamos un joven que era un gran evangelista y él quería ir a Ciudad Juárez en México para evangelizar. And he went there all alone, and
in a matter of a couple of months, he had like 10 or 12 young people that had gotten saved and were really wanting to follow the Lord. Y él fue y en un periodo más o menos como de un mes ya tenía unas 10, 12 personas que fueron salvas y querían seguir los pasos del Señor. And he called me and he said, Pastor, I have about 12 young people here that have given their lives to Jesus. They want to take water baptism. Y él me dice, pastor, tengo aquí un grupo de unos 12 jóvenes que le han dado sus vidas al Señor y quieren bautizarse en agua. He says, I'd like for you to come and help me. I said, brother, you can baptize them. I don't need to come there. Y él me dice, me gustaría que vinieras conmigo y me ayudaras. Y yo le dije, tú no necesitas mi ayuda, tú los puedes bautizar. He insisted. He says, no, I want you to come down. Let's baptize them together. Y él insistió, me dijo, no, no, yo quiero que vengas conmigo y que los bauticemos juntos. So we drove down there and he gathered all of the young people together and we talked a little bit about baptism. Así que manejamos hasta allá, él junto a los jóvenes y hablamos un poco sobre el bautismo. And I could see that they were all genuinely saved. And I'm like, okay, let's go. Let's do it. Where's the water? Y yo pude ver que ellos que eran genuinamente salvos y yo dije, bueno, pues vamos adelante, ¿dónde está el agua? That was a big problem. Eso era un gran problema. We had no water. No teníamos agua allí. I mean, I've baptized, I'm sure Pastor Tom has stories too. I've baptized in bathtubs, in lakes, ponds, laundry tubs, anything that I can fill with water is good for a baptism. Y yo he bautizado, y estoy seguro que el pastor Tom tiene historias semejantes, yo he bautizado a gente en una tina, en una bañera, cualquier sitio que lo podamos llenar con agua y sumergir a la gente. And we started asking, I mean, is there a tub or something filled with water? That's all we need. And they were like, no, there's nothing around here. Y comenzamos a preguntar, ¿hay un estanque, una tina, algo aquí que lo podamos llenar con agua? Y nos dijeron, no, no hay nada de eso por aquí. Finally, one of the young men, he says, I know a place. Y finalmente uno de los jóvenes dijo, yo conozco un lugar. You know, in hindsight, I probably should have gotten more information until we jumped in our cars and started to follow him. Y mirando hacia atrás, yo pienso que debimos habernos informado un poco mejor antes de súbitamente decidir montarnos en el auto y seguir. We drove and we kept driving, and finally, there are no houses, there are no electric lines. All you see is sand and cactuses. Y manejamos por un tiempo largo hasta que ya no había casas, ya no había postes del tendido eléctrico, lo único que se podía allí ver era arena y cactus. Now, Juarez was already a pretty dangerous place then. It became much more a center for the drug cartels after that. Y aquella área, Ciudad Juárez, ya de por sí era un sitio peligroso, inclusive hoy es más peligroso aún. But as we're driving and I'm looking around, I'm like, oh God, we've been kidnapped. Y según íbamos de camino, manejando, yo miraba alrededor y yo decía, oh Dios mío, a nosotros nos han secuestrado aquí. They're either going to kill us or they're going to take us to some cave and wait to get a ransom for us. A lo mejor nos van o a matar o a llevar a alguna cueva para tratar de obtener una recompensa por nosotros. And all of a sudden, I can see way off in the distance this beautiful green. Y de pronto a la distancia veo como un parcho hermoso, verde. I mean, we've been driving for several hours in nothing but desert, and it stood out against that background, this beautiful, lush green color. Y llevamos un par de horas ya manejando por el desierto cuando de momento vemos esta área hermosa, verde, verde, bien verde. As we got closer, I realized it was this huge agricultural center. Y según llegamos, me doy cuenta que era un centro de agricultura. And I realized they got to have water if it's going to be this green. Y me doy cuenta, ellos tienen que tener agua para que esté así de verde. And sure enough, when we pulled in there, we saw these huge concrete tanks that were filled with water that they used to irrigate all of the crops there.
Y dicho y hecho, ahí según nos bajamos del auto, vimos estos tanques enormes llenos de agua con los cuales irrigaban las cosechas allí. And there was an older gentleman working there. I would soon learn his name was Pedro. Y había un señor mayor que trabajaba allí, su nombre era Pedro. I went over to him Fui a donde él and I told him, look, I'm a pastor from Houston and I brought these young people with me. y le dije, mire, yo soy un pastor de Houston y yo traje estos jóvenes conmigo. They recently become Christians and they all want to take water baptism. Ellos recién se convirtieron en cristianos y ellos quieren ser bautizados en agua. Would it be possible, we won't make any mess or anything, would it be possible if we use one of your tanks? We'll do it very quickly and then we'll be out of here to baptize these young people. Y le pregunté si era posible que usáramos alguno de los tanques y lo íbamos a hacer de forma rápida, sin causar ningún contratiempo para bautizar a estos jóvenes. Now, you never know how people are going to respond to something like that. Y tú nunca sabes cómo va a reaccionar la gente a algo así. I wasn't prepared for what happened next. Yo no estaba listo para lo que sucedió después. This big guy, he bent over and he just started to cry like a baby. Este hombre grande bajó la cabeza y comenzó a llorar como un bebé. I didn't know what was going on. Yo no sabía lo que estaba pasando. And I waited until he was able to compose himself. Y yo esperé hasta que él se compuso. He said, Pastor, you don't know. Él me dijo, pastor, usted no sabe esto. We live out in the middle of nowhere here. I said, yeah, I know. Y él nos dice, nosotros vivimos aquí en medio de la nada. Yo le digo, sí, me doy cuenta. Nobody ever comes here. Nadie viene aquí. We don't even get any mail here. We don't have telephones here. Nobody ever comes here. Ni siquiera recibimos correo aquí. Nadie viene aquí. But 6 months ago, Pero hace 6 meses a traveling preacher came through here había un predicador que estaba de paso and he gave my wife and I a Bible. y nos dio a mi esposa y a mí una Biblia. And every night we would kneel down beside our bed and try to read the Bible and pray a little bit. Y todas las noches nos arrodillábamos al lado de la cama y tratábamos de leer la Biblia y orar juntos. And we actually had an experience one night where we believed in Jesus Christ and he became real to us. Y una noche tuvimos una experiencia real donde creímos en Jesucristo y Él se hizo real en nosotros. And then we saw that when people believed in Jesus, the next thing they did was take baptism. Y vimos que lo que la gente hacía después de creer en Jesús era tomar un bautismo en agua. So for the last 3 months, Así que por los pasados 3 meses, my wife and I have been praying every night. mi esposa y yo hemos estado orando todas las noches. God, send us someone to baptize us. Que Dios envíe a alguien que nos pueda bautizar. Oh my God. Oh, Dios mío. You're not alone, my friend. Tú no estás solo, amigo mío. I don't care if you're out in the middle of the desert or if you're inside the belly of a whale. God hears your cry. No importa que tú estés en medio de un desierto o en el vientre de una ballena, Dios escucha tu clamor. And so Pedro says, sure, you can use the tanks, you can baptize all of your people, but after you're finished, would you please baptize me and I'm going to go get my wife? Y él dice, sí, sí, usted puede usar uno de los tanques, bautizar a los jóvenes, pero cuando termine, por favor, bautíceme a mí y yo voy a buscar a mi esposa también para que la bautice. I said, no, 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 no. Go get your wife. You guys are going first. Y yo le dije, no, no, ve y busca a tu esposa, ustedes van primero. We baptized Pedro and his wife and all the other young people. And then we had a huge celebration in his tiny little hut. Y bautizamos a Pedro, a su esposa, y tuvimos una gran celebración en su pequeña choza. Dirt floor. Piso en tierra, We all just sat on the ground, todos nos sentamos en el suelo, served us a little tea or a little coffee. nos dio un poco de té, un poco de café, And my goodness, what joy filled us. y qué gran gozo nos llenaba. There's just
there's nothing that you can do to replace these kinds of experiences. Y no hay nada que tú puedas hacer para reemplazar estos tipos de experiencias. I wouldn't trade these things for millions of dollars. Yo no cambiaría esto por millones de dólares. And I told you last week, these are our riches. These Our- experiences are our riches, nuestras riquezas. Y dije la semana pasada que estas experiencias son nuestras riquezas. And there's a whole lot more where these came from. Y hay muchas más que tenemos. Maybe we'll do this again sometime in the future, but I think you can see we love to tell these stories because they're real. Y probablemente compartamos el resto en un futuro cercano. Y nos encanta contar estas historias porque son reales. And each time I tell one of these testimonies, and each time I hear Pastor Tom tell one, I hear more. Y cada vez que yo escucho al pastor Tom contar uno de estos testimonios o yo cuento uno de estos testimonios, yo quiero más. I get even a clearer picture of how amazing God is. Y obtengo una visión más clara de cuán asombroso Dios es. The timing and the arrangement of all the different people and places and everything to make these miracles happen. It's unbelievable. El tiempo, los lugares, los eventos que llevaron a todos estos acontecimientos, es increíble. And I know we have people here on Zoom and many others that are listening on Facebook. I don't know who you are or where you're at. Y sé que tenemos gente aquí oyendo por Zoom, otros por Facebook. Yo no sé quién sea usted o dónde se encuentre. Maybe you're not even a Christian and you just happen to stumble on this. Quizás usted no es cristiano aún y simplemente oye esto por primera vez. But we want to tell you tonight, God's real. Pero le queremos Amen. decir esta noche que Dios es real. Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through him. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. And whatever situation you're in, Y en cualquier situación que te encuentres, maybe you think you're alone, nobody cares, nobody knows. Just think about Pedro out there in the middle of the desert. quizás piensas que estás olvidado, a nadie le importa. Solamente recuerda a este hombre que yo bauticé, Pedro, allí en el medio del desierto. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pastor, would you pray tonight? Pastor, oremos esta noche. Amen. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, there's nothing that you can't do. no hay nada que tú no puedas hacer. And I know there's people listening tonight. Y sé que hay personas escuchando esta noche. They're wondering, Se preguntan, how come it happens to others and not to me? ¿cómo le sucede a otros y no a mí? Tonight, that can change. Esta noche eso puede cambiar, Because, Father, you are faithful. porque Padre, tú eres fiel. You told us if we seek the kingdom of God, everything else should be added to us. Tú nos dijiste que buscásemos primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Jesus, stretch out your hands right now, please. Jesús, extiende tu mano ahora, por favor. There are many out here that are listening, and many of us also need to be encouraged. Hay muchos que escuchan esta noche y muchos de nosotros que necesitan ser animados. Send your blessing tonight to many. Envía tu bendición a muchos. Help that family that needs help. Ayuda a esta familia que necesita la ayuda. Help that lady that needs help right now. Ayuda a esta anciana que necesita la ayuda. I can see her in the spirit. Te puedo ver en el espíritu, She's an older lady. una anciana. She's wondering why, Ella se pregunta por qué, but you're not alone. pero no está sola. If he knocks at your door, Él toca, llama a la puerta, there will be help coming. viene ayuda de camino.
Father, I pray that you will bless us tonight in the name of Jesus. Padre, yo te pido que nos bendigas esta noche en el nombre de Jesús. Let your hands reach out and touch each one of us. Que tu mano extienda y toque a cada uno de nosotros. Let the angels loose on all of your people. Señor, que tus ángeles acampen alrededor de todo tu pueblo. We love you. Te amamos, We praise you. te alabamos. All the testimonies we shared tonight are for your glory. Los testimonios que compartimos esta noche son para tu gloria. You can do exceedingly abundantly above all we ask and think. Tú puedes hacer mucho más allá de lo que podemos pedir. And like Jesus taught us, nothing is impossible with God. Y como Jesús nos enseñó, nada es imposible para Dios. So now in your name we pray. Ahora en tu nombre oramos Bless this word. We thank you in Jesus' name. Amen. y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Thank you, pastors. Amen.